லார்ட்ஸ் நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா ஹோட்டல் எலைட்டில் இருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது பிருந்தாவன் தாண்டி வருது. பட் என்னன்னா உள்ளே செம்ம ஸ்பெஷலாக செம்ம சூப்பராக பார்த்துருக்காங்க எல்லாமே. ஸோ சாப்பாடு செம்மையாக இருக்கும். ஒர்த்துக்கு ஏற்ற ப்ரைஸும் நல்லாயிருக்கும். ஹோட்டல் சொல்ல முடியல. வீடியோ யாராவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐட்டம் டச் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ பார்ட் 2 நம்ம நெக்ஸ்ட் டே அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அங்கே வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் லவ் பண்ணினே இருக்கும். கட் பண்ணி தொடரும் போகிறோம். ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ எல்லாமே வருது. ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ದೂರನೇ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೂರ್ಗ್ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂರ್ಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಹತ್ರ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿರಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ನಾವು ಜಾಗ ಆಗೋದು. ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಹತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಜಾಲಿಯಾಗೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಥರನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ದಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1% ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ವ್ಯೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ರೋಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. BMW ಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇ ಆಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. புரியல வீட்லையா? போனோம் ரோட்ல. எதுக்கு நான் இங்கே காஃபி தானே ஸ்பெஷலு. என்னக்கா சரிக்கா சரிக்கா.
மாதிரி ரோட்டில் வந்துக்கிறோம் தானே நைட்டு ஞாபகம் இல்லை. யானை 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 பயமுறுத்தாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா கரெக்டாக நம்ம கர்நாடகாவுக்கும் கேரளாவுக்கும் சென்ட்ரலில் பார்டரில் இருக்கும். ஸோ அந்த பக்கம் கால் வச்சா கேரளா வரும், ஸோ இந்த பக்கம் கால் வச்சா கர்நாடகா வரும். ஸோ பாருங்கள் சாமியா, இப்போ நான் லைவாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, பார்த்துக்கோங்க. லைன் காமிக்குது, குதி 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 ஆன்மட்டியா ஆனைச்சு ஆனைச்சா. ஸோ இங்கே பாருங்க, நான் கர்நாடகா இருக்கேன். இப்போ நான் ஒரே செகண்டில் கேரளாவுக்கு போகிற பாருங்க. எப்படி ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೆ ಸಾಯ್. ಗಾಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೋಡು ಸರಿ. ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲನೂ ಏನೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಏನು ಭಯ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಪುರಂ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. Dunia lah itu lihat ini terbanyak sih. Oke, buat pengantar aja थोड़ा कर. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಅದು ಮಸೀದಿನ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಂತೂ ನೋಡಿ ಇದು ಮನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಕೋಟೆ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಕತ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಡಿದಂದರೆ ಬೀಚ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಕಣ್ಣೂರು ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಣ್ಣೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಕಿಲೋ ಒಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣೂರು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರ್ಯಾಂಗರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸನ್ಸೆಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬಂದ್ವಿ. ಸಾಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. வீடு பாரா டே, லக்ஸரி வீடு பாரா, எப்படி இருக்குது டே அப்பா. வீடுங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குதுடா டே. அந்த சைடு லக்ஸரி வீடு இருந்துச்சு பார்த்தியா, செம்மையா இருந்துச்சு அங்கே அந்த வீடு. விழுகுது. கிலா பாய்ஸ் ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಧೈರ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ವಾ ನಮ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ.
ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೇರಳ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವಾಗ 7 o'clock ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕತ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರ ಲಕ್ಸುರಿ ರೂಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೂಮ್ಸ್ ಸಿಗಿದೆ ಸರ್. ಸಾಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡುವ. ಇದೆ ಸನಿತಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತೆ. ಓ ಸಾಕಾಗಿದೆಪ್ಪ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶಾಪ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಂಗಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿತ್ತ, ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಓ ಜಿಮ್ ಇದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಸಿಕೋಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಣ್ಣೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಂತ ಇದೆ ಊರ ಹೆಸರು, ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ರೋಡು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಂಶ ನೋಡಿಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಲೋ ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆಸಿಯ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 kilometers பக்கத்துலேயே ரூம் புக் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம ட்ராவல் ரொம்ப வாசமாச்சு. ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம பையன் நல்லா தான் இருக்கேண்ணா. ஸோ பரவாயில்ல. ஸோ ஏதோ சொல்ல வந்தேன், அது அம்மா அவன் தூங்க போய் சொல்லலாம், பிரச்சனை இல்லை. இப்போதைக்கு நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் டச் பண்ணுங்க, அப்படியே உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா நாளைக்கு நம்ம பீச் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நாளைக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் சொல்லலாம். கேரளாவில் எங்களுக்கு அது என்ன ஃபேவரட் ஸ்பாட் இருந்துச்சுனாக்கா நம்மளுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அந்த ஸ்பாட்டை கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம பையன் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேரளாவில் ஏதாவது ஸ்பாட் செம்மையாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அது நம்மளுக்கு தயவு செஞ்சு கீழே மெசேஜ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு ஆன அளவுக்கு அங்கே வர ட்ரை பண்ணுவோம், போக ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் போவோம், மிஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அங்கே வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துனே இருங்க ஹார்ட்ஸ்.